سورة النساء آية كمن بدون شيئا. سورة النساء آية كمن بدون شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألف وأنبا ولمن وأنبا بركدا أمي مسابالة في أكم بسوابما أنك فتو أنكتو أنك بلجلم bisini nema chama tigi ali alade yambo nyina fe ko ke jono semantika yomin kade ketime dan fem be kan nan o madan o tina dan tuni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam yomin go ni sella ka shinkili allah taala be sidi ka shiyata ko fa nanga wala ndabe nyona fi tafsir suratul nisa sura mi be kan taala ya toda musura wal musul toda sura ko ne kono ambe inde kapeni aya keme ani aya biduru ani shegini aya keme ni biduru ni shegina anya irawla wala ngati mele ngaba ka kuma isa kala halawdeka isa bin maryam sayyidina isa loye amba maryam di din to be dambe ka taga fama meni sira isa mai bale dambe ka ta badima kadaka alikara kabako dini alikara kabako moy fatali la baliba dani dan cugu la Allah taala yi dani ke cugu nani de ke adamadinya ngamba adamadinya dani cugu di ma dani ke cugu nani ala yi do dan fatala batal no ya fa adamai ale dana matu fa don matu bado kana fani kana bani fatala batal ala de ya dani ayraka masaya bore ala yi do refene dan fayiru la basula no yi amba hawawi ala yi glan ka ban fa adama galaka kulodiya mana fayira hanni adama klara kakace na bamaya alifana to dani kalite fulane dani kalite sabana kabayi dina fatal no de sayyidina isa alayhi salam alifana bayira lela famaya lela anani na sawi antogi fabambela babambela hanno suraika fayamma sabati sharia kasrafe fa ko bila chelo krasobi wala sayyigan o fabila babila min kecugun nani de be masabalu taala kadani tugon o kecugun nani kabako dodi isa kan nari kadaka isa nana kabako nari la ango de kresobe ka chrétien chaman trompe lu chama yari ran ka fokwalu taala yere de Allah taala ka sanu ka bodenya tumana ko dinta ale Allah taala ko
ala yo fo qur'ane kono wa qalu takhadha Allahu walada subhana ko ya fo ko Allah ta'ala e dengo so Allah ta'ala ko samu bari Allah ta'ala fɛn fɛn bɛ sani dugu kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen ale ala ka danfɛn de ye wa bɛɛ lajɛlen ale ala ta'ala ka jɔn ye den si tɛ yen k'a fɔ ko den b'ale ala bolo yɔrɔ wɛrɛ la ala ko ko n'o sɔrɔ den b'ale bolo ko ala kɛra k'a fɔ k'ale de bɛna kɛ maa fɔlɔ ye mun bɛna ala ta'ala yɛrɛ den bato o b'a yira k'a fɔ ala ka sanu ala jɛyalen ka bɔ muso ma ala jɛyalen ka bɔ den ma ɔ minnu b'a sabati k'a fɔ den b'a bolo k'u bɛ fili kɔnɔna na walasa ka isa ka lahala yɛrɛ sanuya ni ayaw do i ye caman mɛn a la sigida tɛmɛlen dɔwɛrɛ fɔtɔ filɛ dɛ isa ka ma fa isa ma panti ɔ ko bɔnfɛn ɲɔgɔnya de kɛra ne u bagara dɔ de ma k'o minɛ ka t'o panti k'o fa n'a b'o ja de ye kerecɛnw ka kuran sanfɛ n'a b'o ja de ye o ka pilisi ka o ma kɛ isa ye o tile kelen ma kɛ isa ye ɔ isa ma faga ala ko ten isa ma panti ala ko ten ɔ mɛ yala isa kɛra cogo di sisan ala filɛ k'o de jaabi d'i ma dɛ bal rafa'ahu Allahu ilayhi k'ale ala ye isa kɔrɔta de ka taa ale ala yɛrɛ fɛ yen an bɛ waati min na sisan isa bɛ sanfɛ a tɛ dugu ma isa ma jigi wa a ma sa a ma panti fɛnɛ nka isa bɛ ala fɛ yen cogo di anw t'a dɔn an kana ɲini fɛnɛ k'a dɔn parce que diɲɛ nin an bɛ territoire min kɔnɔ o ko ɲinini de bɛ ɲini anw fɛ mɛ n'an bɔra an ka nin diɲɛ sankolo kɔni kɔnɔ fɛn o fɛn b'o tɔ kɔnɔ sa o ma ɲini an fɛ an t'o dɔn an ka hakili yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen sɔrɔ e ma yali minnu bɛ yɛlɛ k'u bɛ taa kalo la u tɛ mɛn yɛlɛ parce que ala man da yen kama kalo yɛrɛ ka ja tuma dɔ la i bɛ bɔ an ka nin espace kɔnɔna na a bɛ kɛ komi i nɛnɛkili ka tigɛ ka da ka oxygène tɛ yen tuguni i tɛ se ka nɛnɛkili aw ma ye tuma dɔ la avion belebele ninnu fitininw tɛ dɛ ka da ka fitinin ninnu man jan dugumala la sanfɛla bɛ sanfɛla la n'olu taara ala ka wisi koyi fiɲɛ bɛ taa n'a dɔ ye u b'o ka trajectoire yɛrɛ u b'o yɛlɛma ka sɔrɔ u ma dabɔ a kama avion belebele ninnu minnu bɛ maa 500 600 maa 800 i ko RDC A380 maa 800 bɛ don a kɔnɔ o avion belebele ninnu bɛ se sanfɛla yɔrɔ dɔ la i bɛ hôtesse yɛrɛ ye tuma dɔ la oxygène b'u bolo u b'a fiyɛ ayiwa avion kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɔtɔ don oxygène ma yɔrɔ la avion kɔnɔ oxygène bɛ fɛ ka dɔgɔya mun bɛ anw yɛrɛ bolo an b'o fiyɛ a kɔnɔ walasa aw ni ne kana denw aw kana na étouffer ka da ka avion banna ka se niveau min ma adamaden ka ɲɛnamaya tɛ se ka tɛmɛ o kan o yɛrɛ tɛ o sugu yɔrɔ janba ye dugumala la koyi mɛ o bɛ kɛ parce que an lafilen don n'a kɛra sinsanbagatɔw bɛ ayiwa avion kɔnɔ azimubagatɔw bɛ yen allergitigiw bɛ yen tuma dɔ la an ka ninakili sɔrɔ cogo tɛ kelen ye yɔrɔnin kelen dɔrɔn u bɛ se ka nin fiyɛ avion kɔnɔna na ten maaw ka lafiya o y'a ye o tɛ espace jan yɛrɛ ye ka bɔ dugukolo yɛrɛ la sankolo yɛrɛ dilan cogo fɛ n'i tɛmɛna o fɛnɛ kunna o y'a kɛlen ye danger ye sa tuma dɔ la avion yɛrɛ ka tunu a ka bɔ aradari yɛrɛ ka commandement kɔnɔ walima fiɲɛ ka ca n'a ye ka sɔrɔ pilote yɛrɛ seko si t'a la walima oxygène taɲa ka aw bɛɛ fa avion yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira an lafilen don anw tɛ se abada ka bɔ nin espace kɔnɔna la k'an b'an ka ɲɛnamaya tɔ mɛ ala ye isa layɛlɛ ka bɔ nin sankolo la filanan sabanan naaninan ka taa isa bɛ yɔrɔ min na sisan masaba ala de b'a la aw minnu b'a k'a fɔ ko isa faga walima o y'a panti walima su bɛ kaburu de kɔnɔ kishimiri ala k'o tɛ dɛ isa bɛ min bal rafa'ahu Allah k'ale ala y'a kɔrɔta de ilayhi ka n'ale ala ta'ala yɛrɛ ma wa kana Allah ale kɛra masaba ala ye azizan mun ye fangatigi ye hakima mun ka ko ye ko bɛrɛbɛnnen ye parce que ala y'a yira bani israilakaw la walima yahudiyaw ni ala de ka puissance ka bon n'aw ta ye u nana ka misiri yɛrɛ entouré de ala ye misiri sanfɛla yɛrɛ de dayɛlɛ isa tun bɛ misiri min kɔnɔna na sanfɛla dayɛlɛli de ye isa sina ka bɔ ten a taara maaw yɛrɛ ɲɛ bɛ isa tatɔ la ko maaw ɲɛ b'a yɛrɛ tɔ la an ka yala juru de kun siri b'a la k'a sama k'a yɛrɛ i n'a fɔ an b'a faamu cogo min na o kun tɛ dɛ yala mɔgɔ min ye mɛlɛkɛ ye isa kɛrɛ n'a kɛrɛ bɛ mɛlɛkɛw bolo u bɛ ka taa n'a ye maa si ma nin isa kɔni bɛ ka taa ten ala yɛrɛ ka se kɔnɔ mɔgɔw kɔni ɲɛ b'a tatɔ mɛ k'a fɔ ye isa de fa ko k'a su don kaburu yɛrɛ kɔnɔ tile 3 kɔfɛ isa sina ka kaburu ci ka bɔ a yɛrɛ da la ten ko maa fɔlɔ min yɛrɛ kaburu da la o kɛra ba ye a tatɔ a ye kan ka da damadɔ di a ye dɔ fɔ ba ye ka tila ka dɔ fɔ a ka jama yɛrɛ nasirɛtikaw k'a ye dɔ fɔ ye an b'olu kumaw de mɛn ka caya kisɛ t'o jabaw la koyi kisɛ bɛ jaba min na masa min y'a layɛlɛ o ye kuma min fɔ ni panna o kunna i bɛ taa hadisa karamɔgɔ ko ka kuma ko rawi hadis adra bi riwayati hadisa la kaliba ko de bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ bɛɛ
mami hadisa la kali kaya mine ka bokal sala fana mine ka sala ala kira ko tete sallallahu alaihi wasallam o hadisa la kali ba ma shito ti ka hadisa don ka tima yare ayra ko bamanangana ko mati nitnene mu fo ko manya bol adoma la jere ma fo ala ni ko mati no ka jiko noy bamado to riba don ka tima ita do noy o mami hadisa la kali mati hadisa do ka tima o kali o ala de ka kuma yini ala ka jigi kitabu de yini ala de isa dan ka ke ka kuma yi ni ala ko isa bi chugo ni pano kuna baka ko re ni isa ko la sa no ta ala yi fo ta chugo ala ko ale ya ala yele wa kana ni ngale ka isa bi chugo de ayele ni sisan ta bi chugo ti abaka dumini ke san bi chugo ti abaka jinia yala isa bi seliwo afana bi chugo ta asena yala na bo furu do la sangro la yo walma a dagla me chogodi abedo nyega na chogodi kana ni sheyi ngale ni benturi ni ship la cité akili kono ala yi hakili danka ben hakedo de ma ni yalla temo kaka ba fabi ulida ne ma fiye ni fa ulile kram wala amada ka donza de ma na kunda no ma fabi ulida ma ka do sokono ka qur'ani kala ka do sokono astaghfirullah subhanallah alhamdulillah obe fa ulima ati fa ulima shi omelia yoko kramoka yurdi ke foka kunguru nyami edi tsato no te ala toko kunjere jina toko do kumba kula kumuko wurdi o jina kenna ni yere ira la sokonna do o yechuko mabama fasna ka do alat no tani ala toko wurdi fa wulela qur'ani aya kumeti ginu kan aya kira do ka fatwa kuma ka turanci la se la fa hakiru nyama milayu an amman bitu islamiyya la fa be do ka do qur'ani kala na fa ta wulana qur'ani tigina mun ka ngulu manyami am tam nye qur'ani kalani ko ngulu kanyami am o qur'an madda qur'ani dama made ko were de mambulu ka fara qur'ani ka hal ni dama suna o tuma isa be sanfeli isa ire dama di yu fonoi alai bal rafa'ahu allah ilay kali alai isa qurata ka ala sayre fi wa kana allah azizan ala kira sem masayif fangatigi dido hakima ali allah ta'ala yaqulu masayif na وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب ألقوا كابو كتاب دونجي كلين بلا يهودية كلي وكلي نصارى كلي وكلي إلا ليؤمنن به fulu kelen beka da isa la qabla mawtihi yani ulu tigla ma research ya yani don ngelo be fotu da mo do fal jifu kelen na binasa chrétien kelen na binasa illa la yu'minanna bihi fu bela jelen kadda isa la ko ala dense ala ka jonye do qabla mawtihi yani ale reka sayaji yani ni ka boyi repisira ko isa tala de ko chrétien bebe ni sabati yahudiya bebe ni sabati ni ya fota no bele aya boyira o fotu gore be ni ya fota fene filita wa in min ahli alkitab atawuli kitabu dunge shila illa la yu'minanna bihi fabela jelen kadda isa la qabla mawtihi yani isa ire ka sayaji o bayra ko isa masaflo o kan ni nge ki kuma ire ma ne ya fi ngabe monto ka dai de tige ka marila ya no te jamana do ka development temena ma do kana fendu mai ti da buti femina ma de fe san ka lo tani fla ibe do wulile ni kuma kura do ya fane be dal ala ma me ko suba ti san gele mo do ma bo su kele ni gonna la kala igrai akanda bi ma ko na matawa ko ni na ta fane shi ya ka fiti dala kala fane igrai kala balai kala na la kuma na bishe ta bawo ya wuri kan ka kuma ni kuma na min dola sege mana ke dala wo dujiya tugon ni ko ibe ni do fane jabi o de be fanga do dola aya to ni kan na min ma sta ro lawe ga ko be ga mawo nyara mawo nyebi lay baka suudu yi baka mshoni makroni wala dungu re ko du mawo le nyara be klaki si ke kira ye na min ma jo me sege fle kira ye be soroti abawe na min ma ni ma min so jara do re fana ga fo ko ngerai nomination te ko futi te ke maye ke kira ye ay wa nyema ti ma nomi ke kira ye ke na min ma amma ko kuma fo na funa wulila ka dugum ne no kuma yi o ti kala yi ni bisinga soroti kuma te mali kona ya akuma be cha do ba ko he haka na so na ko kai krai o tuma na kira de do amma fo kana ala be kuma wa repeat gala ngai be do tsulia abaga
ebe tigala me ebe do bolen te Côte d'Ivoire kale Israël ema o no me obe sanda ma do bo sabui aha do be Côte d'Ivoire Abdourahmane Konaté kale Israël o ye fantama na bo sabui ale Isa bun Maryama ya rabbi ala kale o kale Israël endo ba abaw nyina aywa nye Isa nye kiraye nye nabi nyumanye ne ni abaw nyina na yije di be koyi walma ni sugura di be kare o fende do e kisi ga wala ti anye fibi kalere ni mami madala o kafria e foni kala mani ga o ga Isa ke comme yi jamni ko nati nati tan ko ni ga Isa ni fora na ni re ko fam jambe sala ni amme mami na ki ko nati madam be kati fadela o Isa bin Maryam fabala o fati Isa la fora ko ba de dinya e yi fa jamu fo ke éclairer ka ko ti ibere e be ke Isa sudme ameni fam tout ni fait bébé bo on le fait Afrique ya wa me klaka tu wa ti no fait fa me klaka keleke atiki utwa l'Afrique on vraiment haklu daile tensa mo go fere la ma sabu e ma ya ko mana ko asi jamono ni Amerique no ni Europe ko kay na fentu ko be ise ya de afre hadu ka produit chimique do be ma dola ay wa déchets toxiques do be kan nyama do be han na dara ko jila be jige bu fa ji kono fe mo be ya bu be fa o nyama do bi na filimi en fait Afrique ya hadu ka fura do be atela je nyina na atela je go na tuguni folo ko mela je udela o mais si ça doit ina la je Afrique ma ase ni yere ke tugumi be mineti atete ko ni baji ya fense tugumi so mo fana ba mo tene on a nyani rege ko onde be jiema be ko onde mo ti ko la be ba on ni sanje jiema fana ba mineti e do ta be kula katara anyeshi jamana do e be tana yi kunman ma fe kirti kratsa bebe do on le faire ay sambi la jema Allah yani itato hiji la ko do toro ka franke su dama do toro be do ni franke su ni hiji de on banana do toro bu franke furashidal mali yere jamana ma furami égaliser ko ni furami mai ko furashidal a furashite do kesu ko ni papier ta ordre de médecin wala ordre de pharmacien au papier de ke au boulot de bidda kesu ka betanai mais naw jigina jida wala naw jigina madina hijiden tobe go kenem do ko troni doanye be mun ke abe ere kelemo awolin ko ere kele raw ko na jali ado ta ka chano ya do ka fura kesu be de bimene do reshite de fura do yera kono on ka jamana teni do no naw bina dumini on fe kuma te fura mun be mo ko haklu si ni hakli be fe ka nyami do be nu e jama e ka ba do ba e ko mi faade be dula do be ganga hijiden jamana de adon yadda gaba ka walma yadda jamani kai ba do yi ka kule diu do ka fadi dam na rasa funa uzin abi maka sigi peke fatoya me o be jigi angaro por la do mi abi kina ka kundi gitugudi hakki be bisi o be kay hijden chaman o fra do bita wala sa ki tranquilliser mo frai me ni saudi on tardo o bi ka kesu be mene ibna jale kesu bi bla me fran ko ni antini do atitene o ba be mene ka ke ko be ko ma de bi janvira la koy ki janvira ga jamana na ma mi fura mine kante ni do ko te do an ver mo ni dro ko be se ka do lo fe jamana kan ka garde de ka jamana ko lo shi mi te ke an ver plon ke te kan ga jamana la fembe di bi do an ver a fembe fene bismillah ba ga jamana ko otuma de anyire daile ni mo fene an ga yele bona fe otuma ni kadala ina fala fle ka fo chugom Isa te ala deni silame fefe mono foyi dala o yi Gabriel ibora dina kono pe aflana dala tuguni ko Isa ile la sanfe di asabana dala ka foko ya buga utiga mata Isa ka kafa utiga mata ka Isa panti dawla aduruna dala fena ko Isa beji ina fani aya ba fi tuguni aya wala fena be nyefe awamim surat dodo nasiruna shijani kene ya kono ibina jeli rei ko jaisa jigini ko kuma rebe qur'ane de ko ka kuma rebe qur'ane de ko o ala ko kitabu dunge shiti illa la yu'minanna bihi fo bede kada isa la qabla mauti yani o tigire ka sayate ko isa te ala de ala ka chini wala ka don fatu wala wa in min ahli alkitab kitabu dunge shiti na ke illa la yu'minanna bihi foti kadda isa la qabla mauti yani isa ere kasa ja isa be sante isa na safo
Isa bi tiga bina ka hiji ke Isa ma hiji refna ke Musa hijira Sayyidina Ibrahim hijira Ismail hijira Isaka hijira Yaquba nunu be hijira ala kira hijira yere ko kalam ayo ale de ga hiji ke chugo bambulu sa no ma hiji ka me e ya sebene kitabu kono ko Isa hijira Isa ma hiji te kitabu shikon o abedu ne ka ka hiji Isa ma hiji ay la sam fo Isa ka jigi ne kana hiji de dalu dama do be no ko fi halni ma do ko isi len krefe ko Isa te jigi yere de meno do ko dalu dama do الدلو فلا يفنجمي الله تعالى قام القرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كذي على يوم بدن كبو بغني أبكلا كم بسجي بو كلينا كبكلا كم بلولي كبوني بوا ويقرأ آية دي القرآن ما دين دعلنا كبو بغلا أنفا دمنا دين بي إسافنا بولا بس كذا ما دين الله كوكا بسجي بو كلينا ma fɛn nana dugukolo sanfɛ a bɛɛ su bɛ dugukolo sanfɛ yan fana kɛra Isa ye Isa de su tɛ yan parce que Isa ma sa ala dun ko k'a b'an bɛɛ sigi o bɔgɔ kelen ka Isa to sanfɛ yen ala ka kumakan nin bɛ faamu cogo di o b'a yira fo Isa ka jigin de a ka ɲɛnamaya tɔ a k'o kɛ o kɔfɛ a bɛ Isa n'a sara su bɛ don bɔgɔ la n'o kɛra Isa bɛ fara an tɔw kan a y'a nin faamuya la o kɔrɔ i bɛ nin k'i ka dalu ye ni maa min ko Isa tɛ jigin a fa ye ko Isa ma sa walma ba tigi ɲininka ko me ko Isa tɛ jigi yala Isa sara ni Isa sara ala ko k'an bɛ su bɛ don dugu de kɔrɔ yan Isa kun su ma don yan o tuma na Isa su de bɛ sanfɛ yan fo Isa kana de a ka tila ka ɲɛnamaya dɔ kɛ o kɔfɛ a ka tila ka sa a su bɛ tila ka don ni dugukolo de kɔrɔ parce que a su bɛ tila ka wuli ka bɔ ni dugukolo de kɔrɔ i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye dɛ ka da kan o ye dalu girinma ye a filanan maa min b'i kɛrɛfɛ n'a dalen bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam parce que a b'o fana fɔ kira ka kuma kɛ o la gosilen don dɔw bolo maa dɔw dalen b'o karamɔgɔkɛ ka kuma la ka tɛmɛ alakira ta kan o tigi yɛrɛ bɛna faamu ɲini na i b'a fɔ alakira ko ta Bukhari kɔnɔ a ko tan ta Muslim kɔnɔ a ko tan ta karamɔgɔ kɔni an tɛ se k'i sɔsɔ e ka dɔnni ka bon n'an ta ye mɛ an bɛ karamɔgɔ min kɔni nɔfɛ o y'a fɔ cogo min na o de kɔni ka girin an bolo dɛ i m'a ye a karamɔgɔkɛ ka kuma ka girin an bolo ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam alakira kɛra maa fitinin a karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ sa a ma kɛ ten e karamɔgɔ dun ye tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ y'a sɔrɔ k'a to ale kira ka kumakan na kaleli yɛrɛ n'a kun ye dɔwɛrɛ la kale ni kira ko n'o tɛ jɔn de bɛ tugu a kɔ a ye bonya fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ y'a ye jɔli min kɛ ko ala ko ten kira ko ten o de y'an da la parce que a ta ka yɛrɛ ni den kɔ fɔ a ko ala de ko ten kira ko ten ɔ bi n'o kumakan de yɛlɛma e ko k'i tɛ kira ta ta fo karamɔgɔkɛ ta o yɛrɛ fana ka sɔrɔ na o kɔrɔ o ye ala kira poussé ka bɔ yen ale yɛrɛ k'i jɔ ala kira place o de b'a ka jigin an ka diɲɛ laban karamɔgɔw kɔnɔ sisan ala kira y'a ta fɔ mɛ ne fana ta de ye o kɔrɔ tɛ k'ale fana cira a ma sa kuma kɔrɔ y'o de ye mɛ o bɛ fɔ e de ye i bɛ Mali kɔnɔ yan jamana bɛ yan a tɛ se ka bɔ maa da ye olu y'u ka jamana diinɛ ko bɛ sɛgɛsɛgɛ ala kira de y'a fɔ ko Isa bɛna jigi k'a waati yɛrɛ ka so k'a ka so Isa ka jigin aw cɛla ka kɛ kiritigɛla ye ni tilennen ɔ ni kira y'o fɔ e dara kira ka kuma tɔw la a ye Isa jigi min fɔ mun na i tɛ da o la afatu'minuna bi ba'di kitab wa takfuruna bi ba'd yala aw bɛ da kitabu fan dɔ la kira ka hadisa dɔ bɛ yen a bɛ da o la a bɛ tila ka ba dɔ ala kira ye kuma caman fɔ e da o la mɛ a selen Isa jigi ma i ma da o la a bɛɛ dun bɔra ala kira de la a bɛɛ bɛ hadisa kitabu kɛnɛmaw kɔnɔ Bukhari lajɛ i ka Muslim lajɛ kitabu fɛn fɛn ma nin jɛ a bɛɛ lajɛ a b'a kɔnɔ ko Isa bɛ nalen olu bɛɛ bɛnna Isa ka nalen kan e y'a mɛn dɔ da ko Isa tɛna e y'o kitabu bɛɛ fili k'a fɔ k'o tigi ta de ye tiɲɛ o b'a yira i y'o tigi de bila kira place la e tɛ ka tiɲɛ ɲini e bɛ maa bato de la i tɛ ala bato la e b'o bila i hakili fana la dɛ a sabanan ala kira o ko Isa de bɛ dajali fa ni Isa mana jɔn de bɛna dajali fa yɔrɔ e kɔni tɛ ne yɛrɛ fana tɛ ne ja jɔ de t'a ɲɛ ala kira ye mun fɔ a ye ni dajali y'an fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya la an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini kira tilara kuma na n'a y'an fɛn fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya la an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini a ko Umar bin Khattab ma n'o f'i ye darisu tɛmɛnen ye Umar ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ ni kamalen min kɛra dajali ye i tɛ s'a la ɔ n'a ma kɛ dajali ye hɛrɛ t'i bolo a fagali la a b'a yira an filɛ da ni cogo min na an tɛ se dajali la maa si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ an tɛ se dajali la bi an tɛ s'a la sini jɔn bɛ s'a la ala ka kira n'a ka nabi ɲuman wa Isa fana setɔ dajali la a bɛ ala de deli dɛ a b'a jigi da ala de kan ka ala deli ala ka fanga d'a ma walasa o ka se dajali la
hali yajuju majuju fagali isa be ala de dele ya islami mun ba ko wala saka yajuju majuju fa muta tisa ni bay prévu mun ba yiri la ka ko isa be adore ni isa ma hiji ay isa ma hiji fo isa kana hiji ko ro to sanfe isa bina dugumala la yani ka hiji o le ko isa tina abina hiji jogoti parce que hadi isa kana ka ba mun tugo ala kara ni ga fani sallallahu alaihi wasallam nanna na de alkaba mun tugo sofal marwa poli tugo nimbe forani o namma na ko hiji ke jogoti fa isa kana de ka hiji ina fa ala kara fa hiji ra tugo mina sallallahu alaihi wasallam ni bay dalwi ni bay prévu kada la parce que ngulu ngamina fembo de dari ngulu kono itando iba buchugomi note isa kana ibe dawla afro ko isa sara kana dawla isa be tigi fene aywa be klaka saya islamo be sela shoka ni bay jiwuli laban ha jiwuli wati laban ki boroyawu isa kana riba tuma ni da lude ala ko kitabu dunge shite fa be kada isala yana le kasayaci wal ma kitabu dunge shite fa be kada isala yani isa ya kasayaci wa yawm al qiyamati ko kiyamado yakunu alaihim shahida isa ya be klaka ke siri ni ma kilengilen de aw de ko ne ala de ayam mendami yaro ko ne na ga bare ko zada emi baga ala kan ko isa ala de kiyama kana ka isa ne yere jolen zo ele kuma fo jiena ko ne ala de ne ya fe ele tsugura le no fe jiena ka fo ko ne ala de wodi kama tsugurango iya yenga kuma juma ka fo ko ne ko yala ko nyala de suratul maida ala te kuma ni ko isa ko maryam ede ya fo mo goyi kuka ne e mene ani ala ka ambe mene kan gale akwala ma fo no soro nya fo ya ala ba don ka simbe ne ma ala yere ba do isarma fo me ka kuma ni fo yani e kasa e ka do kiyama bina ke chugumi ala ko misala yiri la ka soro ma sa fo isa wala ma fo ya dana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama kene ka ala bina ma do la jo akwada ma de e ne ne yen galon tiya yen ne ni iklara kan ke galon tiyi wada ma de ma fo ko ala ne be ne ni chugudi wa anta rabbul alamin ne be galon tiye chugudi wa anta rabbul alamin ka foke ala galon tige ala ko yafo ala no fo to ne ko mo na usa be wuli aw ko saye ci mi saka ko muti ci ame kiyama wol mantiya ha ne ya fo ka to jina mo na usa ramba wala wuli aw shi mada o be wuli lem fe ki to ne ala ne ko yala yi kunye galon tige wol ma abi kun su parce que ka kuma dora aflana ayen ala ni awayen ni ani ne to ne ko denje mbulu akwai sai ne dai ha ne alaka den zoro o yin ne ni alam adama den nan ma den zoro le bude do am prene no ka flanga fa yake kam den zoro muso ko furbe sa ka so be ke ko den wolo lati o yi am de kadaka desebe on mais alaka den ko no sabatira o bayre ki ala ni parce que baga de mi zoro do de baga boy la ko ke di efena bina ko baya de ne bini remplace abina ketini na fara ko ala fene den soro do bole ala ka sanu na kuma don so ko ne kurusi la atote kurusi ko mako nyaade atobe ke chesiri jala ha e do borela do fene borola e be jashi de kala fu katafe oni awi ala kayna fa fene e baga den soro ko ala fene den soro ko do be ko ala dun ka sanu ka bona ashi yahudiya ko zeri ala de chrétien ko isai ala de makan kafiru ya ira kun melekaw ya ala de musumawi ha aslam lamun kuntura ni on mafo akere kele on fana baka fo sisa do fana baka fo ko ala kera klana ka wala ala nyedan noro de ala nyedan noro ko ala yedo tawde la ko glan ko ke kirai ra ko so ko be fam fe pa fami bore la o yido e way dote nini sabatira ka fala kera klana ka wala nyedan noro ko bayra ko ala kera fele bora ala de la e baka chrétien na kushi ko isai ala de ka yahudiya na kushi ko ay wal uzeri ala de emi polo korota ke madengo sabati ala e fene ya fo sisa ko ala kera klana ka wala noro o koro ala kera fene fadi ala har ni ma foti mole bi ka kuma ira kuma bele de fili ayo roma tiya ka boli ma te ke islam pre ka fo ko do klana ka wala noro kuma shita ala ko wakiya maddo aka wakili to ala de
يكون عليهم شهيدا إسا بنتاك سيري أو بكا كيامبو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا ألقوا كبوت ولله مويرو ما منكر يهوديوني فتورلا ويهوديو كتونو للسبب يدلا حرمنا عليهم طيبات كلي على يفن من جام علي على يبحرم يا يهوديو كا وهلت لهم ممكن عليهم وبنا لكم كتونو لي اني رسبوك ويكتب من قال بدوني فالا نت سوره مربي جامن فالا يهوديو يتونو على سوسو يتونو دي إما يالله تعالى بفا قرآن كنو كلمة دم بينتون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نموتون ويرا دكرا يرا كنتون باي ويرا كنتون كرا مني وكافريا نكرا كافريا كما يكرا يرا كنتون باي بس يبقى دوني سالتنا تتسنون إذا كلاك بالكم كيما كنك ابن في جهنم مقام الجون يزي يرتاح o yew yoro tonyo min ke diena ya ala kambo de ma kawira de kra yere kunto no bayi no tali alati o bayi ra yahudiyan no ya ya ala yu prive fen man chamana do retede ku kra yere kunto no bali fa bi zulmin min alladhina hadu ko ka bomma o kayire kunto no ma mun be ka fo ku kra yahudiyi haramna alaihim tayyibatin ali ala ye fen man haram yabuka uhillati lahum fen man kunda alayhi ayalla je baganke ahram yale no yahudiya ka tan baganke yara nanye bagan ko nimfa kemo kembe bagana bedale ke falaka bami kembe ka kono bara ere lamini no yije utei ko ke tuyi ko blay boloyi islamiya kono bashita sugoti ke to ibe kemo no fene nyagamini sugola ni bedale wi me o ken duni o kara haramiye yahudiya funno ko deni kemo nyagamini me nyona note kemba minde ngoni ala yo haram yawka ba fe na si asin soni do wa kullu zu zikrin soni babi muna soni mime wa shiri ka utede soni sin petele iko nyame sembi tugoni ala yo beduni haramiya yahuya wala sai ka famu nyame sugu ani aywa kono suguti autriche ala yo sugu duni haramiya uka ani aywa tomono wara tongono sin tachugo ani nyame ani kono sugote abe sin tachugo yikeri o sin sugu be fenguna o sugu duni kara haramiye yahudiya akasuru ira de nyame sugu haramiya de ala famiya to haramiya no ta'ala ko amma suratu ali imran ko sugu be kunda galenu bani israila kawai kullu ta'amin kana hillan li bani israil illa ma harrama israilu ala nafsi Allah Ta'ala koko sogo be kun daga lendu yakuba ifo yakuba ire no harmiya ire ka no nyame o yakuba ko kariti nyame sogo di dun ma ma foko haramu do de nuna ko bana do di kumbala yi dafari ko ne ale borani bana ko nina ale be femi kada ale botoyi ala kam o abole bana la femi kun kada yi fembe o kun nyame sogo asna ko bla o yahudiyaw nano de duni ta sakati ni yakuba yere ka kasinga nyame sugo haramyo yere kai ala fene ato haramyo o nyame sugo ni aywa kono sugo tini tono sugo ala ko kai haramyo o bekra harami yahudiyaw ka kla ka jige moni samedi dum fe ko fene haramya aw wa yahudiya la ni nogo ye ka fini soro jita samiya ibe siso de takati ye ka boyi tellement ala ye gɛlɛya da o kan i bɛ siso de ta k'o nɔgɔma yɔrɔ nin k'o tigɛ ka bɔ yen wa yahudiya tɛ se ka seli yɔrɔ si n'a ka misiri ti mais ala taala ye dili kɛ alakira mantɔnw na ni seli waati y'aw sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ fo n'a kɛra ɲɔgɔn nɔgɔlen ye n'a nɔgɔlen tɛ a y'aw ka seli kɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen sanuyara wa buguri k'o fana kɛ seliji ye k'o d'aw ma a bɛ tiyamamu yahudiya la tiyamamu tɛ yɛlɛ i bɛ seliji de ta a filanan fɛnɛ ka seli yɔrɔ la mun t'i ka misiri ye olu ka misiri tɔgɔ de ko sinakɔ mun tɛ yen i ka seli tɛ ta
onyeni fo watila wati nimbe nu kuira kumdara ala bato no tami wati mena biye kana fa mun ko do abejja ko yene mu kuire ali islamo de kofe ubeka je ka ala bato islam ya kasraka me munala yin gele da jifu ka jifu ire ka danteme ni ire kuntonyo ala fene ni lawka na ya fe ngati jifu don gito marila ya iseka chrétien ko ni do kanto ya ni chrétien yeski no maiya me jifu fika po mari kono mamunu meta Israël be jifu munu meta Europe jamana o kay ko Belgique Anvers lu fene be jifu do iseka kuma jifu ka Amerique ya ni Paris fene iseka kuma jifu ka yengu ka perso beli boyi lu iseka do fo jifu ko ala ni fefe haramia jifu ka ni jifu yinya da ibado ko tiye tiye war be bulu mesiget segenti mala tiye na katinoka mate jifu yinya la kibinye bwa fe kuma ta don fini kele sa ka mutani fla ibo kam to fima bani li ibo kana ko yele vesi fima do fana sa fugla chapeau fima sous les fima a faire be fini lu bulu kata abayo etu ye fenshi de kuma ite me kulu jamba shi dugu kono na betu utai ite frere ke o shi na betu utai ala je jama frere ro pa fen be nga be yo ulite mega club du fini na je halu be du mabli min kono ka la je ibe masaya sigala ibe ko ne fen kala pour ne kono be ci ala ko kay fen mambe haramiya nu ga abe utai ma be haramiya nu ga utise ku jabo ala ba mona uyeyere kuntonyo minke ala fene usara ni fen jumai ni fen ma fen be ka be haram yok wa bisaddihim an sabilillah kathira an utraka muqsira bari minke mugonye ala kasra do mba o bido eni ala kasra do ninje ite ke islami hali mami be fe ka do dine wala no kadi ni jifu desera de bido no tete do ala ite do ala ale desele ni nyeba deno la ko convertir ka islamai wal mo do tra ke chrétien jifu desele ni do no ta se kuina ai ati musara hali jifu ka teria endare de do ya ka kilia ya bana no ta teria ta uje wala nga kilia yi ko to kana jaman san wal me ta jaman firam wal me risalu safe wal ma be biti babo kono ka kilia principal yi o teria do de no te balma ya teria te jifu ma shiche du ko san kana wala jifu wala fle kanine fote ko feñma fen be ali ala ya bedde haram yawka kasro kun dagale duyi anu ku misra dali mi ken mo nye ka chaya mawti do ala kasra la nyana funu desera koni bedde kamali ala yi la bushini to ya madda kuna wa akhdhihim riba wa qadnuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أما بعد وأخذهم الربا ويبارجوا من كان فنيا بي كانوا كي ربا نفر الدوني نيا يلا يفهم ما بلد لي حرام يوكا ويكوجوا من كي أدوفلن وجافر يرى ربا الدوني نفسه ما شيتي ربا بارك جينا كتمشيفوك رانا أفيان وفين سبب جينا وجين كليب ni mamiya sabati yake mujin ti ya libu fanala yi la jirabe ka boy bolo akonu ko mambulo ka soro kunte o me ko ma ne bana ala fana ya na jirabe ya ta kadin numa mami be ko warbe marabibo me jabbe la jile ere ko bele jile autorisé ha kele ke mina bele jile bi bolo ka abana jien bi bolo kele ke mina be yite jifu de baka begla bangi bele fen be jiena abe clé nu ne tay hali bangi miseri mu be joye ke jamana kono ya abela jele marabe bon nu de fe ha nu de bu ka saytara kaka no yu ka autorité nu de ba kaka abe ketal ya te ketal ta abe ketal te ibe bonu kasra de wajibi blena yu tay o kele ke meno nu tay waru yu tay meja yu tay femi kalu yu go fo eka hami kalo de bu jiema o be da ala fle ko gairi ba ko fo yoro riba barake woro ti bi katime bangi kono na konika ali microfinance nun chama mena on faya riba do de wala muso on na ka udeme cheti se muso korobi ki kele sigilen to ki koro fla dalen to isi nga ikuna se ka buta ai na nga juru do ala na ya kulo mai lema abina nga waru sa yoro ibo fo chugo no mani metele na radio na ifene bitara eno tani bangi ka publicité ke koni mo mi mo be jurula eta do ko ko ibo ye koni mami mako be jurula kana nga du do ala ko do dibi
ni tara juru be do ila kamina olu mako di bola en no be barake bonsa fiento te donga na saraye kama o wele ni warko gele bala ina juruta kan ka don ko do ko kuma ta farala nga jamana de umma ni microfinance ko ni ndey ambal mo ko hakki tuwere la kuma ta burusi ko no wati ko betani fendo e au fe ay ni mene ni sayne mara kuma mina basa anyi on no kara sa burusi ko no wote to don ko la ti se ka sebeni kala o be giringire ka feunta o sara tola sa a ntesan so wodi be biulu kuna halu yesami nyomi nzoro ani malo a befere biti se ka nun ka warisa ere bala deli bisi ki kumba nun ka juru ko tugo mi foka sesi mai te juru were tawo me fe fotola adamine be ba boye nun nan de me burusi ko mo were ni to da ko banu to mo banu to kada ka nun nan ko bo deme ni mangela udel o bo deme ala kama deme tebi halu ko fu ablay kuna ko do ba ko hala fulama ko do de ba mami misiki de mala kama mami ya kabaraka ala kama memma umma kabarati ala kama yi usiki de mala kama umena unde betaza fe hali yanga dubani ngono furudo salalo unana musuna na yoru tata ku beta jago kena e commerce e waru utale ka da musoti ke kono a hakile be jigi fe folo mono e kayre mamma siri abi sokonna masiri abaye siri masiri bibliothèque bisa no bisa fonte u bele jele me bla sokon chere nyabe fenmo na to la sokon me jeta shit soro to ne ayini ga ba ko mbal makere ya wardiya wal man fantini ya wardiya kasura wala ni juruta da dirama da ka freke kamo abe hake do sigi o freke anga ke wala mina ka to nzo e to do fonte la bobla ga salon o to no be soro to kalo dama do lu be wori juru kanini la sa musote ya ere ka sokon to sohon juru kanna bina tilefa bina shufa bina muso reti chebe bo mun kala madro convocation bina dama ki muso bambulu pour si sola ali mana sisa amba defrede chete furi kala chere ko kolone dara muso abetani convocation jabi mina yoromi kuma be fay krisi ba chedo mina parce que muso be par mina obedo che jamfali de kono chere ta parce que jamfato i muso ni numbe barala reta muso kan ka barake ni misre chere hali ala bato ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fam fati fardai muso kana ka fiu faka jiyen na chef nafla sili kana nafla sili ni masra ni chef nafla su ki kana ka bada fika sra ni chef e kuma tay kata mo ko wori juruta kenam ke bi bolo mai remanoyi i chebi o to kalam o yi jamfat hali sharia yi planification ni nda muso bi se ka planifier wati donga wati betele o planification ni no kala lemu sharia ko muso kelin kana take nana cheti nove wala sauka furuka ke danya ko non jamfa kana ya parce que ni siga gira furu ko non ka bodro furu be goya ala me kelen ga tala do dro so lakin may planifier be ka furu se kun furu se be kun ive al mati kisani mi kelen ko do ibolol bigri be ke chere be so ko non te foi kala sisan furu ala de be fara che chaman ke no ta chaman jamfa le no be muso ka wari ɲini cogo la cɛ caman janfalen a filanan fɛnɛ muso yɛrɛ ka den sɔrɔ cogo la cɛ caman janfalen don i muso ka denko programme kalama sɔrɔ kabini den fɔlɔ o sɔrɔ la filanan sɔrɔ la sabanan sɔrɔ la muso t'a fɔ e ye k'a b'a yɛrɛ planifier mais naaninan sɔrɔ man di tuguni parce que muso yɛrɛ bolo den caman sɔrɔ nin b'ale fari fɔsɔn de ye o b'ale kɔrɔ kuma tɛ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen o yɛrɛ fɛnɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bolo muso ka jiginni laban ni min jantu yɛrɛ la i wolonogo b'i datugu yan tɔgɔti wolonogo la an y'a lajɛ cogo min na a ka fɛgɛ dɛ a tɛ denko nin kɛ dɔɔni dɔɔni n'o tɛ a b'aw ɲɛna ko mun de don a t'a kɛ dɔɔni dɔɔni yɔrɔ maliyɛn farala maliyɛn ma nin fana na dɛ ni ye journali daminɛ ninnu lajɛ kuma bɛɛ ni planification furakisɛ ni publicité de bɛ ye a y'a ta dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ bɔ k'a bɛ di yan fu banabaatɔw bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso la u ka fura sɔrɔ ordonnance b'u bolo hali service social min bɛ u ta ka se ka banabaatɔw furakɛ planification fura bɛ ka di e ma fu e t'a dɔn ko dɔ b'o ko kɔnɔ ko dɔ bɛ yen dɛ o bɛ ka den ma kun jumɛn kama olu ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min muso fɛn fɛn b'a yɛrɛ planifier a y'a lajɛ hali a ka kalo labɔ a si sabatilen tɛ tugun a ka kalo labɔ si sabatilen tɛ mun ta kun ye tile 5 ye o ta taara kɛ tile 10 ye walima tile 10 ni kɔ ye mun yɛrɛ ta tɛ tile 5 yɛrɛ bɔ a dɔw ta bɛ kalo bɛɛ kɛ a ɲɛ bɛ basi la
ale bani do siri ni suma kabe haidal apeta haidal itra froxe ni guna ni pigiri ni ke ani matikise ni bila o de kreso bi ki ka ere glico ere pe pertipi ali ere ta do ibada tuwa kam so be bana ka be bla nyon hal na do yi al matikise ni mbo abe mundu fura la tuna ko fa ere ba ne ma fi planification me harami a qualité do be o se ka ke ni muso ere kera bana ba to yi se ki planifier demi bi bula makoroba ye cogo dɔ la walima bana b'a la cogo dɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ planifier mais o bɛ kɛ momentané yanni waati cɛ hali o yɛrɛ la farafin fura ɲuman minnu bɛ yen i ka to k'i min a la n m'a fɔ i ye fɛnɛ ka taa fo siri la m'o f'i ye ka d'a kan muso dɔw b'o de kɛ ka taa fo siri ka bagaw siri n ka t'o ma a farafin fura dɔ bɛ yen a yirilama k'i to k'o min a ka ca ala fɛ garijɛgɛ t'i la muso dɔw bɛ yen ala yɛrɛ y'olu planifier naturellement ka muso to ka sin di a den ma i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ tɛ da ka haida o waati kɔnɔ a tɛ kɔnɔ sɔrɔ muso bɛɛ tɛ mais a muso caman bɛ yen k'a to sin di la den ma a tɛ haida ye a caman bɛ yen mais an ka bi musow banna den yɛrɛ de la pewu ni ye an baw ye halisa u b'u sen ka kɛnɛ u k'u ka dumuni kɛ hali sogo a ka sogo ɲini ɲin ka ɲi ka tɛmɛ ala ye kɛnɛya min d'a ma mais o dɔw bɛ yen kɔnɔya 16 17 musokɔrɔba dɔw y'a kɛ a dɔw ma den sɔrɔ kɔnɔya 10 n'o tɛ a fɔlɔ musokɔrɔba si ma da kɔnɔya 10 12 13 14 fo 16 mais hali sini u b'u ka caman na u ka kɛnɛ ala ye kɛnɛya d'u ma nka bi e kan ka musow lajɛ kɔnɔya 3 dɔrɔn a 4 ani cɛ bɛ bilali daminɛ ɲɔgɔn na ne tɛ n yɛrɛ faga dɛ walima n'i ye den sɔrɔ ko cɛ tɛ jɔ n'a musaka ye hali nɔnɔ fo ne de k'o kɛ nin den ninnu bɛna kɛ mun ye sini i b'a kalama e b'i ba i den sɔrɔli ma ko cɛ tɛ ka fɛn k'i e den bɛna kɛ mun ye sini i b'a dɔn i t'a dɔn muso min bɛ yen bi waati la k'a bɛ sɔn kɔnɔya 5 ma a man ca dɛ hali n'a diyara ale ye a terimusow b'a la muruti ne ko i b'i yɛrɛ faga dɛ kuma tɛ tɛnɛ yɛrɛ la a bɛ ka publicité cogo min na i t'a sɔrɔ u bɛna ni muso dɔ ye o ye cogo ni ka ɲi a parilen don a farinen nugulen den kelen pe de b'a bolo a n'a cɛ sigilen u yɛrɛ b'a ko n'i y'a ye an fariw ma kɔrɔ an ka sokɔnɔna ka ɲi an ka wariw b'an bɔ an den yɛrɛ lamɔcogo ka ɲi ko dɔ wɛrɛ tɛ an taara an yɛrɛ planifier ko de y'a to an sera k'an den lamɔ o kɔfɛ u bɛ se ka na ni muso dɔ ye o préparalen don hali o ka misɔrɔ yɛrɛ sigicogo yɛrɛ man ɲi o kunsigi ferekelen don o den dɔ b'a nɔfɛ dɔ b'a bolo a lajɔlen don dɔ la minnu yɛrɛ b'a nɔfɛ a bɛɛ ni finikolo ɲɛ bojalanw de jajalen b'a bɛɛ ɲɛdaw la ko munna e kɛra ta ko n ye den caman sɔrɔ min kɛ o de y'an prépare parce que denw ladonni o se tɛ ne min cɛ ye aw yɛrɛ n'ala cɛ ale nin cogo min ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn walasa k'an balakaw bɛɛ maaw ta ka t'u yɛrɛ di planification ka du kɔnɔna tiɲɛ cɛ yɛrɛ t'a kalama o muso dɔw bɛ den 3 sɔrɔ kaba banna i t'a sɔrɔ a ka bange bɛ jɔ cɛ bi sen don k'a bolo don ka furakɛli kɛ yɔrɔ bɛɛ la den tɛna muso yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ yen a kɛlen don k'a yɛrɛ planifier mais cɛ t'a kalama wa n bɛ kelen f'i ye k'i hakili to a la ni muso tora den nɛgɛ na n'a ko den o den ma ko lagarenin i ka n'i tulo bɔ a kɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛna tuguni o y'o kɛlen lagare ye sa o ye diya sa o m'e diya dɔ wɛrɛ tɛna parce que a ko bɛɛ b'ale de bolo n'ale sɔnna ala ta kɔfɛ i bɛ den sɔrɔ n'a ma sɔn kɔni a banna cɛ tɛ se ka muso maîtriser o la banna a yɛrɛ farikolo e bɛ se k'a maîtriser o la cogo di n'a ma sɔn den tɛ nɔ a b'a yɛrɛ planifier e bɛ kɔrɔ ni kilebi bɛ yaala furako la k'a sɔrɔ furako tɛ biɲɛkala ɲinina sen de dan bɛ biɲɛkala o ye man di an balakaw k'u janto dɛ walahi an baw ye den caman sɔrɔ yan a ma foyi k'o la n'i y'a ye chinois bɛ bɛɛ ɲɛ bi diɲɛ na économiquement hali n'o sɔrɔ man di américain e k'a jateminɛ mun wɛrɛ don chinois ka caya ten ni caya bɛ maa fa Chine kun bɛ kɛ tan maa miliyari 1 miliyɔn 400 dɔɔni chinois b'o de la hali sini an ka président ta ka taa dɛmɛ ɲini Chine ni pɔnjɔn sera Chine ni bâtiment belebeleba jɔ sera Chine anw ka fɛn bɛɛ Chine alors que chinois ye maa miliyari 1 maa 100 miliyɔn 400 ani dɔ chinois y'o de ye e min filɛ maa miliyari 1 ni miliyɔn 300 la bi ni Chine bɔra ye bi diɲɛ na de bɛ tugu a la cɛya m'olu va anw ka maa miliyɔn 20 Mali yɛrɛ lajɛ f'i bɛ maloya yɛrɛ 1,240,000 km² ka bɔ Kayi fo Kidali fo Tesalite dugukolo belebele Faransi yɛrɛ ɲɔgɔn 2 bɛna bɔ a la même maa miliyɔn 20 Mali yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan miliyɔn 20 jamana dɔ bɛ yen a capitale ya dugu kelen a ye Caire lajɛ Caire dɔrɔn pe a jama ka ca ni miliyɔn 20 ye Caire a ye Lagos lajɛ o jama ka ca ni miliyɔn 20 ye a ye Tokyo lajɛ o jama ka ca ni miliyɔn 20 ye
dugu kelen be jamana tere olu ka ca million mugan Mali yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan million mugan hali saw de b'a la fɛnɛ ko ka dɔ bɔ million mugan ni fɛnɛ ninnu tɔ bɛ miliyariw la million 100 ni kɔ million 200 ni kɔ olu b'o la Nigéria bi lama lajɛ maa million 170 o de bɛ Nigéria dɔɔni dɔrɔn Zaïre bɛna se million 100 ma Égypte bɛ million 100 na olu fɛn fɛn ka ca ni an ye a bɛɛ développé lo ka tɛmɛ an kan Afrique kɔnɔ économiquement Nigéria de premier sɔrɔ bɛ Nigéria ata Afrique dugu si la Afrique du Sud de bɛ bɔ a mais o bɛɛ la Nigéria jama ka ca ka tɛmɛ Afrique dugu bɛɛ kan ni cɛya bɛ maa faga Nigéria bɛ premier sɔrɔ mɔgɔ k'aw nɛgɛ minnu bɛ kana k'aw musow planifié a y'u ka jama lajɛ a ye Faransi lajɛ maa million 70 i b'o sɔrɔ Faransi Angleterre b'o cogo la Allemagne b'o cogo la olu bɛɛ ka ca n'anw ye siɲɛ 5 siɲɛ 6 cɛya m'olu va cɛya bɛ n'anw ye va yan an yɛrɛ ma bɔ yɔrɔ la yɛrɛ ko k'aw ka ca a bɛ tila k'a fɔ a bɛ dɔ bɔ nin na aw kan ka caya de dugukolo space vide min b'a bolo a ka bɛɛ lajɛlen équipé mais halisa ko ka dɔ bɔ nin fɛn tɛ yen ko ka dɔ bɔ a bamananw ka kuma ko muru ko kuma fan o fan sɛ dama y'a la muru bɛ yɔrɔ jumɛn a da ka bon sɛ kan k'i da don a la muru ɲinibagaw sɛ kan ka mɔgɔ de ma ni muru yera a dagaden la anw ka nin caya ko nin an da yɛrɛ man kan tɛ ka don a la an ma se niveau ma parce que an ka dɔgɔ anw ma caya fɔlɔ dɛ wa fɛn min b'a adamaden segin a kɔ o dɔ ye nin den ye parce que n'adamaden yɛrɛ ka kalan min nafa walahi jugu b'i kɛ jɔn de waati bɛɛ o de kama ne bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka anw ka kadiriba minnu bɔra tubabu jamana ninnu kan ka na an ka jamana kɔnɔ u nana ni fɛn jumɛn ye k'a sama an ma fɛn min k'an ka jamana développé waati bɛɛ i t'o kuma mɛn i t'o baara ye fɛn min bɛ jamana yɛrɛ segin kɔ i bɛ to k'o de mɛn an ka jamana kɔnɔ kadiribaw jɔyɔrɔ kɛra mun ye maliyɛnw jɔyɔrɔ kɔni ye fɔlɔ dɛ an ka kadiribaw jɔyɔrɔ si ma ye fɔlɔ ala ko aw ka nin tɔɲɔliba nin sababuya de kama fɛn ɲuman ninnu bɛ yen ale ala kun y'a bɛɛ dɛmɛ aw ye ka y'aw bɛɛ haramuya kan a n'aw bɛ to ka sira balaminini min kɛ mɔgɔw ɲɛ ka caya ala sina ka duman bɛ haramuya kan o ta bannen dɛ aw ka riba dunni ka caya wa akhzihim riba aw bɛ riba minɛli min fana kɛ wa qad nuhu an ka sɔrɔ ale ala y'aw fatani ka bɔ riba ko ma mais aw tɛ marché ni riba ti wa aklihim amwala nasi bil batil anu bɛ mɔgɔw ka nafolo dunni min kɛ nkalon kan maa si ma jugu o la ka tɛmɛ sifo kan k'i ka wari bɛɛ minɛ k'a bɛɛ sɛsi yɔrɔnin kelen ka tila k'i gɛn ko wari t'i bolo yan sifo ka teliya la parce que ale bolo n'i ma kɛ sifo ye kaban ale bɛ k'i ka wari minɛli min kɛ i ta tɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn walima a tɛ don ko foyi la ni riba tɛ dɔrɔn ale tɛ marché ala filɛ k'o jogo bɛɛ de fɔ yan aw ka riba dunni ka caya ka sɔrɔ ni ala y'aw fatani ka bɔ a la a n'aw bɛ mɔgɔw ka nafolo dunni min kɛ bil batil nkalon ni namara ni de kɛra sababuya ye jasi sɔrɔ dugukolo sanfɛ wa atadina lil kafirina minhum adaban alima kali ala ye labɛn kɛ kafiru ye ninnu cɛla ye minnu fana ka kɛra kafiru ye ale ala taala ye labɛn kɛ u ye lajaba min ni dimi b'a nɔfɛ dɛ ala k'an kisi ka bɔ ala ka dimi lajaba ma لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لكن الراسخون في العلم منهم أرقوا بتد يوديان نجوم نفرن كابت ما كلين مصر الله منكر يمني ودي الراسخون ما من سبتنا ألكم يا ما سبتين في العلم دوننا منهم كبو يوديان أيوديان دوبي كلنا نسبت أيوديان دوبي ولنا لكن مؤمنين إن فكعب الأحباري أنا عبد الله بن سلامي ولو كردوني كلا بوي يودي وجلا كلا كتوبي كإسلامي ألا كنا ما سبتين في العلم دوننا منهم كبو يهوديان والمؤمنون أن من دار ألا لا مؤمنون يؤمنون ألا قلوب بدا بما فينا أنزل إليك فمن تجنيك وتيسوس ويهوديان من تجنيك كإسلامي وتيسوس وبدا فينا من تجنيك محمد صلى الله عليه وسلم
wama unzila min qablik ani fem jigina ka ko yinye uti so dika kitabu min jigina ka ko yinye ko yahudiya dalilwa yahudiya pete nun gar salama ya mu'minu الراسخون في العلم ويدوني بجيا بديني ويو تشوبا كم من على كوكولو دو ولو من كلام مني ولو بدا فينا فين جيني محمد وكرو دي ني منا مو كرو تشوبو كفاي بي مولا بوشي او كما دولا ما كيلين دو بي ولو كلام ما نيمانو ولو كلام ما سبتيلي ايوا انت ما تو يكنو ولو تو ما بريبارو تشيلا يكو فنتا وتشوبو ما يكو بوا an ka karite kono ma nyumanti abeni ka jugu bertige makagere ni karsa rete ko kongo kuntene genga ko karce da hari ka kuma nyana sisa parce que kunyi bede da bushi alors que do baka nyei ma dugola o ni kunyi kuma da folon o nyuman ke la fene kuma na ta dusuka te ko kiye tugo ore kama bama nango ni jama be baka nyei ma ka hereke ni bara nyuman ke la uchara ibe be furu ba furi ambe be fen fen nyuman ka nga furi be ben fem fenye do dianga misiri para la ko bele jelen fo ala de be do on nanya yere bla to ko fola sisa amina nyina do ko tigi be dimi ima kuma numa fo to boye o meni mi gorota ame keta na ka de maya bara damne ni sisanje nyana jima tigere ame kul balla ka fo bara damne ni sanje wati bele jelen na dumini mina ame dumi alla ka fo bara damne ni sanje ko ka dem sanu bla kano bande me baral wasoro bala yere fam ba kumbe kamara la kaw di bolo esna kanyina ko ka soro imada wa kama kamara ci korba yere sigile me misli ko abe ya fay ga fili ni ma asigile ni minen bado finte ni bad be wula duskon hala batola misri ko na ta ci ko ibado ko ni minen ba ka samara ta ba ko na kunta do kan no me fisiri wala ifu ay fe to ko fo ni mun ka ka chani ni bete man ni bele bele kanyina na anko ba man ko tele ko fisiri wala son fenye finidi na ko la ka hakile be tigila ulu yutaka to koranto ebe kamara cha korba re dimne akwa kuna jaka na ko misiri bla no te de me wele be fo misiri kuna kadre mete ya wadi kama kuma fo ko no matede kuma la kalite ko no mai jamanye fe kuma te fe no mai abe kala ne de addo be ni ya don ma be to te to hakile la kani re bla be to fo ni ala ame karsaf na fu wasro karsa were be ale ka nyuman ka chani do tay ina na to hala botora ni ko be ya fama de wallahi ina ni to ko da be yele musalani ki ve ko nya fara anya do fili de do me do ba ko no bi adusgume ya tasuma ba dusguna wa da ma de re da to wi o me ni ko jamala me nyuman ke la be fen na ni fenyi ala ba be do na ko amba yele pla to ko fo la samina ina do ko ni ko bi far fambe to ko yire neni hakli mabbe baddo ke ka kuma fo tsonya mashite tigela amane ita ke mo to ko fo ni ma jamu voyi kanina do ko ni ko yekele tige sabbu ge janzola ore kama Allah taala ko ko yahudiya betele ka do be mun sabati len do donina nu karam mu'minini yu'minuna bima unzila ilayhi famin tigine ka udale mol wama unzila min qablik famin tigina ka ko yinye ku dambo fenena والمقيمين الصلاة ومدوا ما وكرسل جوباي كل ما نكرسل جوباي يماني إن عبد الله بن سلام كعب الأحبار نكرسل جوباي يماني والموتون الزكاة سل جولين وفقوا كرجك ديبا يماني والمؤمنون بالله وكرد دنيا دفباي كوني على شيء ودار على لا واليوم الآخر هل كيامات دو دالمو فننا نانسرا مكون كوني مودو من جوجو من دفلولا ala bina nun sara ni fendi mai ulaik ala ko ni tigila man sanutihim ajran azima kali ala bina sara la bele bele ta kadin muma ala ka sara ya fitini mi tugo di kuma ta bele bele ala ki so ni ka kla ka foko ala la ko do frani ka o taala ede bi jigi da patron ba do ka bi wole ko karsan na ya mo bela ere ko ni be jie fen nyuma bele jere nyiri ko ne ko ni tido karsa fen bi na mani dia ere silemba ere hakli me fen fen na mudia na fen no takadima iba funi musala fuli me yuskuna hakli ko me fen no be madima o de kama da madina tabba ne madala kini ma be material wa da madina tabba wati ba be mala ko shi ibada le mabbi sine hakili bi la fene mo do hakili kemme kuma bu sen dige ko yore hakili bi kulo la
ni hakili ba sentige ale be tamma hakili de san tellement hakili ka do e mami be son dongo dongere tarafe aye fuli kete ibora mafendima o tigi ni kun e ka juru de bala war min ba bure de yanyi ka blaye e be taga be hinila de abi do dima do kai do minan nawi ngonyere kana fenyina mam yere be bagay maki son tiena hakili mangante kaso e ka to ko tigi de hakili mangante kaso eta delire na yedura be fendo dima e dongere ga sin ko wolete ka san ko bela vraiment men to ko mina be kan ga atira bi sinka aywa i doyeli de bla du sun hal na ma fo dala abaye hakili ka no ne be ni de ma ka so ma fe ni fe na bi na ni ne fe mo na ana ma de lo hakili ka do ti fam nyale hal ni do son shi keme kan ni to ila kima sa boni ale do ni be de ila be shi keme ni kele na wani ya jawla yekke me fen dama ato shifo mo goyi iya je kilimina be baruski kama wala ba be wala kama no ngoni mo gotoro ta kuma sara ila ikani da do bela parce que blogi min ci kana i bolu chema ya boshi ko ma chama be ma do la kushiye ita ko kalama de kani da do bela de afaye ka kasabali ati de wojo akasabali adama de shi da falinte ma baka munna kushi kana jiadu bamanan ko ni Dubai masuka kana fo ko kasa shuka ne iba fo ko bo an shuka oni ni bara da faram mamina ala ko kabe sarala bilibili duma halati me na inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin kama awhayna ila nuhin والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا ألقوا عليهم سبع أوحينا كلي على يجي لك إليك إما والمني الله تعالى يجي إليك كتي محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إن فتشوك مناني الله تعالى يجي إلى نوح كتنهم والنبيين من بعده أن النبي نوح قف كلا لا يمكن لا يمكن في تغرب فابين نوح قف كلم بل إنما والمفلد إنما كقول نوحني دور كوسم وينفع آدم النبي نوح كله سيتا ويا آدم الديني كل نبي نوح كله إدريس وفنا كراي نبي نوح نبى كقول نوحني كل نبى كقول نوحني منو بورال تو بيبي نوحن دوما ده تو بي كبيبي نوحن دوما ala ko nyechi blaka tema inna fo nyechi blaka tan muhammad chugami wan nabiyina min ba'dihi kan nabi numan ka ko wal man nuha kofe kala Allah ta'ala yo hadisa do be ibn hibani hatim ibn hibban abina ni hadisani alera ko ni ka yeri la ko hadisa ka kene bali sakram go to fanay kuma wala faka ko mi hadisa ko Abu Zar al-Ghifari ko da yara kira yin ga dongere sallallahu alaihi wasallam ko Allah ta'ala yin nabi nyuman juri nan ko Allah kira ko Abu Zar ma ko Allah ta'ala yin nabi ma ba keme ba muga aninani kala yo de blaka ko ci den ye juri yala ko ci den ye keme saba anitan saba ko ci den yo de yala o on nabi nyuman folo ko ye joni ko ye adamai Allah ban ko ye joni ko ye rekan nabi nyuman no ye alikira sallallahu alaihi wasallam o nabi nyuman no kira folo ko ye joni ko ye nuhay o bayra nabi nyuman kira ci kele nabi nyuman folo ko ye adamai laban ko ye alikira me kira folo o de ye nuhay me laban ko ye alikira sallallahu alaihi wasallam folo ye nuhay ci den ya me laban ko ye alikira me ba ma nga do ndalaw daya ko kira folo muhammad kira laba muhammad da ko dalo ala kira folo ci ko anta
kira folo ye nuhandi Allah bayi ala kira nabi nyuma folo ye adamani Allah bayi ala kira mo bela ibam me ko ala kira di kira folo ye ale labai ala kira nabi nyuma folo ye ay labai on ta do kuma be fo contexte ni kono no se mun ye folo ye wodi ni o ko fe ko ala kira ko Abu Zarima ko nabi nyuma nani be ulu bora kabila mina ko sariyani yuno be sariyaniya ko yo on nabi nyuma folo ko ye adamai aflana ko ye nuhani asabana ko ye sitai annanina ko de Idrisi ko me ma folo mi sebani kani bigi ko de Idrisi folo de sebani kani bigi o fana ko fe tayer de kundo nabi ma fe be meche ku ba be ko Idrisi ku ye tayer de fe o ko nani were be ko fana bora arabu de la o nani folo ko ye hudu aflana Salih asabana Shuaib annani na ko ye alakiraire sallallahu alaihi wasallam ko ye arabuyi me bani israila ka ko lu ka kira folo ko ye Musa alayhi salam allama ko ye Isa ni hadisan ni ka jam kusobe alakira beni detail ya Buzar al-Ghifari man subhana mun ya bisala kali ay bun hibani ay asba ka sahihu yere ko no ko sahih ko hadisan yere ka kene o fo to gore fene bala hadisan karam go wore bulu mutale ka kene yani mal muhim nabi man ko ni kacha hal nati baki mani mo gani nani wal mahal naka tani baki mani mo gani nani ina fo ayami min dani ga ma ko ni kacha kira ko ni keme an zan zamani ala kira yo fo yoro wala mo fnatini ala ko kai cibla katima Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fa cibla katan Muhammad tugum wan nabiyyin min ba'di an nabiyyu man to nuhan kofe wa auhayna kali ala yicili kefene ila Ibrahim kata Ibrahim mama وإسماعيل أن إبراهيم الدينك فلو إسماعيل وإسحاق أن إبراهيم الدينك فلان إسحاق ويعقوب أن إبراهيم مودينك يعقوب والأسباط أن إبراهيم مودينتو كان مودينتو تمام بانو بيبو كروسا مو بفنا كوفي الله تعالى يقول بريسيزي وعيسى كي يجيب لك عيسى فنم وأيوب يجيب لك أيوب ويونس جاء يوم كنوا كتلك فون ودي يونسي كان على يجيب لك يونس فنم وهارون موسى بالمك هارون سينجي كدي مسينجي كمان تيجي ببي كم سلاسة نفلارة أما كان تقول دعنا واتي من توجين كوانغ تو كنا يموتوا مساي كومينال موسى على دليل كو على ما ينفع كان دمنيون ديا إيكا بونكا سكون نادي أو كفاية يوم بريسيزي هارون أخي أكون بالمك هارون فلالا وفرانك بالمك فلا هارون وفرانك لا بقول موسى جاء بيوم وقبرت تدبوك ونقلا كابوي ما ينك تايور وري أقوال بالمك فلا نتعلم إنجليزي جد دم نقول له ديا أو مني بين دم على بالمك فلا نوي هارون أي على وفرانك وهارون ده تقف ولين فلا كلي على يجيب لا فنم وسليمان كلي على يجيب سليمان كسلمان كتشيدي كأن نبي ماي كأن مساك فني وآتينا داود الزبورة كلي على الزبورة دي داود لا داود فنا بنيا فني ولا ولا نتايدو توفى كتابه بلو بلو يبويسا ناموكا كتابه توفى فني إبراهيم كتابه بلو هل نتا توفى صحف إبراهيم وفنبي مامو فوي هاروناني أبان مكة موسى ولو جيلم كمية توراتا بس كي تشيك كمية دو بيم يورفه مو بكو فعلا كلامك الدولة دي بريسيزي وآتينا داود الزبورة كلي على الزبور دي داودام أنا في يوم توراتا دي موسى زبور دي داودام إنجيل دي عيسى قرآن دي الكرام صلى الله عليه وسلم داود كالزبور مفعولين فلان ألقوا كاي زبور دي داودام والزبور نمبر فريان كالليبريري كنا يوتين يروح كتاب فتين لو في الليبريري لا يرباي كتاب فري لو بلو تابع تتمالك كمفلا ركا زبور داود على تجري له ويما واي زودي وجو كون دي كو كون اني زبورا من تينا داودا انو تكلم على كوكاي زبورا دي داودا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا
ala ko kira do be qad qasasnahum alayk ne ala yulu kala hala foyinu yuka kisai min qablu kako wa rusulan kira weraw yiray lam naqsusuhum alayk ne mo kala hala fiye ni yoro de kira don kala ko no sosoro ni hadisa jami fi sa doni dunge mun baka kam ngene ni do yuka tabi ko ala kan nabi man doni je ma fe mani rebla titi foli la ki baka fufo mo hoye ase kala ko ya ko kira do be ya yulu kala hala faala kirai o do be yulu kala hala mo faala ka jide sallallahu alaihi wasallam mun kala hala mo fo kirai on be jati do ala tugoti kan jati do ni man wonde kan se kan jati do fiu do tarawih o do ya ira hadisa mi be ni ba ke mani ba mo wani nani bola ko ni tenyo anchi parce que kisa de foraya kala ma to ko kuma fore ala ma fo ko kira do be ngolu to fiye kira do be ngolu to fiye ko ay kala ko de kira do be mu ka kisa foyi do fele be mu ka kisa fiye ko la kama odem ngara do ni ngala ko no sama yoro di o de kama ka ko na mai ba ke mani ba mu wani nani susori ba me kira ko ni ke mesa bani tan sabai susori to alela ala ko rusulan qad qasasnahum alayk sibien do be ngolu kala hala fiye min qabl ka ko ورسلا كرا وربي لم نقصصهم عليك نمولك كسفي وكلم الله موسى تكليما كلي الله تعالى موسى كما نغنيا لله من القرآن كون نجي نبي ما مغني ندورو وتوى يرى القرآن كون مغني ندورو وتوى ها ومغني ندورو كلين بتوى بي وفما بيبو بعد كمان يبقى مغني نانيلا من ترى حديثان كنا نافع والما afoli ni keranye do kala hala fiye me do tabe amu fiye otuma no fene be o de kono me ba mu wa ay mana nabi mam wani duruni o be bo ko wannan min falo de adamai alayhi salam aflana wa idrisai asabana wa nuhai annanina wa hudui aduruna wa solihi aworona wa ibrahim awolonflana o de lutu الشيخنا وي إسماعيل أكونتنا وي إسحاقي التانا وي يعقوبي تاني كلنا يوسف تاني فلنا أيوب تاني سبنا والما تاني سبنا شعيب تاني نانينا موسى تاني دورنا هارون تاني ورنا وي أيوة يونس تاني ولمفلنا وي داودي تاني شيخنا وي سليماني تاني كونتنا وي إلياسي mugana Ilyasa ulute kerene Ilyas be Ilyasa be ulute kere Ilyas ani Yasa kerente mugani kerena Zakaria mugani fulana Yahya mugani sabana Isa mugani nanina Zulkufl mugani nanina aywa Idris ana mugani nanina Zulkufl mugani duruna al-Kiram sallallahu alaihi wasallam ni nabi muga ani duru ulude tawonna no korote ko na yuma dayini o korote ko kira dayini ala ko kay dofo ama dofo o munu mafo ulu to ma fayi me qur'an ne ko to mun bi o yini bi ni aya la man alay mufo wa kallama allah musa taklima kali alay musa kuma nyonya kuma lan o fane musa ka kunya na o kay zabura di dawdam ya ko kay musa kuma nyonya o fane daraja do di di musa ambora yoro dola ako kay ibrahim amene kakatiri yatakhadha allah ibrahim khalila kay ibrahim amene kakatiri ni bela jireni akapunya didu anaka korota ala ni kali bay otuma kay musa kumanonya parce que ala kumana musa ka alayhi salam na rusulan mubashirin wa mundirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا كلاو ديدو منو توفر منو تونفو رسلا alako kiraw dedu mubashirina unna kun kira kam maula ni sodia ay ni barani manke na usara be do arjinen wa mundirin unna naka maula sarafu papali أين نبلة نوم نبلة نوزر أبي تتصنع لله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كرام نونا كان نسوجيا نونا كان بابا كان بابا علي
wala sa prévu do kana ye adamadenw bolo alaka adamadenw kana na tu plaigner ala fe ala ye baga mine kamme bato amme ala taala ye ka kirama fen fanyele wala me ka kirama ci amale kirama fen fanya ma fen fanyi amacham amme ala ye baga mumuna anyi munge iya me ankara islamai aforanyeli o me ke islamai chogode ka so kiraman ala ko ale ye kiram nun ci wala sa au kana dalushi so ala ka kiyaman rekama be risala rakka ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam mamunu be ku bangra fo kusa umma islami kuma me ukulola o fana be ke do bangra fo kusa umma me ko dine be jina mutu ko islami o do bangra fato yako do bangra naluma yako do fana fitini na made sara hakli refena kusa na e kafiru be olumunu be no makira ka kuma me kulu kala halaku na ke chodi kiyama keneka risale ya rakra ba sallallahu alaihi wasallam ko Allah ta'ala ya rabbi bina ci uluma ala ya rabbi bina ci le suruma ala binu la jara bi chugo mina fokere mo ko ko lena abe akono ko ala bina fuina ko ka tuwe refli tasman ni taru ya refli tasman ko be ke arjina yubulu ala ba fali ne kunye kira ci awma aw ko beso men ala ko ita fli tasman ko ko ala tasman ka faranjo mo na be ta ya refli tasman ka ya jin ala ba fo kawye ne ka kuma su sokiya ma yanzu ban har ne ka kira ku jira mu jina aku je dawla ku bu francis me lajra bil tuwere fana be mu fora kala buno de yeshuna ala ko limu lajra bi kiyama wala sakka don jode ku mina ke islamai jina an jom ku jina kai ala ko ligo ku ci de mu ci ku ni de ku kala mi so tiya ke ka papa ke wala sadda lu kana yi aramadde on ko sini ala ta'ala ka ba'da rusuli ci de mu ko وكان الله قالوا تعالى كرا حلسا على عزيزا على مسافة نتيجي حكيما على يقولون مسائل لنتمم بسورة النساء قلنا عليك كما قرآن تلسي بغاو سورة النساء آيات نقول لبن لبن بتوكا جغنوما كذاك لبن لبن نتمم قولي نيوان فيه وكان الله لما هكريسي والميكات مسلم ممنوع إبه آيات وتبلا آيات وتنوان alakoya wa kana Allahu azizan hakima kali alkiram masai munyi masafa ngati ali alkiram kodon masai na lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun وكفى بالله شهيدا لكن الله كنا الله تعالى كوني يشهد الله تعالى بسيريا بما أنزل إليه على يفهم تجيكا كالي على بسيريا ما علي الله تعالى كوني بسيريا أي يفهم تجيكا نتو يسكت على والمو بنام علي الله تعالى كوني بسيريا ما ale ye fɛn min jigi ka dara la ale de y'a jigi wa bi seereya k'i tɛ ka galon fɔ maaw ye baka tiɲɛ de fɔ k'ale ala bi seereya o la anzalahu bi ilmihi a bi seereya ka ye nin fɛn nin jigi n'a ka dɔnniya de ale ala ye nin jigi ka n'ale ala yɛrɛ ka masaya dɔnniya de kuranɛ jiginna ni dɔnni de ye dɛ ni ala ka dɔnni kun tɛ barika min filɛ kuranɛ la ni a kun tɛ k'a la kuranɛ nin ye preuve caman sɔrɔ ka maaw minɛ k'u don kaso la ka maaw faga nɔfɛ ka kuranɛ yɛrɛ minɛ k'a fara fara a ti kalaya kabini kira ka ɲɛnamaya fo bi kuranɛ bɛ lajirabili danne mais Allahu ta'ala ko k'ale de ka kitabu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko ale de ye kuranɛ jigi ale ala de b'a kɔlɔsi ni ala ka kɔlɔsili kun tɛ ni kuma na kɛ kitabu fɛn fɛn sisan kun t'a sɔrɔ an bolo sisan kun b'a sɔrɔ kuranɛ ko banna mais kuranɛ ka sanu ka bɔ o ma ni kitabu ka ko tɛ ban anzalahu bi ilmihi kali ala ya jigi naka doniya wal malaikatu yashhadun ala ka siriya ko fe kum melekaw yere fene bi siriya wa kafa billahi shahida ala wasaraka fi siriya ala ka siriya ko fe melekaw yere fene bi siriya ni qur'an ka jigini ala karaka sallallahu alaihi wasallam wa ala wasara ayre ka siriya ni melekaw ka siriya ko bela dileme kala ala wasara wala nara kara mami ka siriya ebutigi ka siriya kɛra siriya da ye sa mɛ n'ala bɔra i ka siriya kɔrɔ tasiɲɛ y'i sɔrɔ sa o de kama ala kɛra bani israilaka dɔ ka lahala fɔ an ka disa kitabu kɛnɛmaw bɛ na n'a ye a zirinama bɛ k'anw ɲɛkɔrɔ bi tiɲɛ don
an b'a ye k'a fɔ ko ziiri don mais tiɲɛ